Asante sana ndugu watazamaji wa channel yetu ya Mwanaweka TV. Ni muda kwa jana kipindi cha siasa ya leo ambapo tunazungumzia siasa kabisa, na hapa ndani ya studio niko na mwaliko wangu ambaye ni Bwana Amuri Migombano Destin, akiwa mratibu wa shirika la kiraia ambalo linaitwa DICOPE Dynamique Congo Puissance, ambaye atazungumzia mengi sana kuhusu shirika hilo na linatumika vipi. Kwanza ili tupate kuendelea, mimi naitwa Roger Seko Rafael ambaye ni mwandaaji wa kipindi cha siasa leo, na ili tupate kuendelea, kwanza nije kuomba ushare na kushare na kusubscribe na kujiabone kila platform zetu ambazo ni za Mwanaweka TV, ikiwa ni Facebook, vile vile Instagram na vile vile kwenye TikTok. Hapo utatupata vyema sana Mwanaweka ya TV. Utakuwa unaona vitu vyetu vipi ambavyo kila wakati tuko kwa ajili ya raia na kuwaonesha yale mambo muhimu ambayo yanakuwa kiendelea hapa na pale. Bila kawia, acha tukaribishe kwanza mwaliko wetu. Jambo tena Bwana Amuri Migombano, na karibu ndani ya studio Mwanaweka ya TV kwenye mwaka wa 2024. Asante sana Bwana mhariri wa Mwanaweka ya TV. Nashukuru sana kwa mwaliko wenu. Tunasema asante sana sisi kama shirika la kiraia Congo Puissance, Dynamique Congo Puissance. Bwana Amuri Migombano Destin, wewe kama mratibu wa shirika la DICOPE, DICOPE kwanza ilianza tangu lini na inatumika kivipi? Asante sana kwa swali kama na hilo. Sisi kama gisi tunasema ni shirika la kiraia ambalo tunaita Congo Puissance, DICOPE Dynamique Congo Puissance. Ni shirika ambalo tulikreye hii mwezi wa kenda depuis siku ine ama tariki ine mwezi wa kenda 2023. Uta comprendre kama ni hapa juzi mwezi wa kenda ndio tulikreye Dynamique Congo Puissance. Na mwa ile creation tunaweza jiuliza kwa nini tulikreye Dynamique Congo Puissance hapa kwetu Uvira na ndani ya nchi yetu ya Kongo. Tulijikuta kwamba watu wa Kongomani wako na ile besoin ya kupata mashirika za kiraia ambazo zitakuwa zinatetea ile maslahi yao. Parce que à part kuelire, à part kuchagua, kuna ile tunaita le contrôle citoyen. Ile contrôle citoyen ni kwa Kifaransa, lakini kwa Kiswahili tutasema ni kufanya uchunguzi. Watu wanafanya uchunguzi kwa ile yote ma institution ama wale wakuu wa nchi ambao wanatuongoza. Sasa tukaona ni vema kucreate ama kutengeneza shirika la kiraia ambalo tutaita Congo Puissance, avec vision ama mission ya kusema kwamba désormais Congo inaweza kuwa puissance pendant 30 ans, kwa hii miaka 30 na parce que de 2023 jusqu'en 2060 tuko na ile vision kusema kwamba twende tunasensibiliser kila mkongomani, kila mwananchi a comprendre kama yeye na mimi na sisi sote pamoja tukiungana pamoja tunaweza kufanya nchi yetu kuwe yenye kuwa nguvu, yenye kuheshimilika kwa etandia ya Afrika yote mzima comme continent na monde entier comme na monde entier en general. Ndio. Na kwa upande naona kama vile swala ambalo unazungumzia hapo kama objectif ambayo ni inakuwa ikitembelea hiyo DICOPE ni sawa sana zingine mashirika za kirai. Na kwa nini amngejihusisha na zingine mashirika mtumike nazo pamoja mpaka mkree nyingine? Ama yenu umeona kwamba inaweza ikasaidia kwa sababu zimoja hazikuweza obligation ambazo zilikuwa iko nazo? Asante sana. Nawaza umesha gusia kwamba labda zimoja hazikuweza mission zenye zilituma zilikuwa kreye. Sisi kama tulisema Dynamique Congo Puissance, tu kreye Dynamique Congo Puissance mwezi wa kenda, tulijifunza sana ndani ya zingine shirika za kiraia, tukakomprendre kama kuna utafauti wetu na wao. Na ndio tuko tunapenda kufanya utafauti wetu kati ya Uvira ama ndani ya Uvira, province ya Sud Kivu na mwinchi yote mzima ya DRC. Ile utafauti wetu ndio itatutafautisha aussi na zile shirika zingine za kiraia. Lakini tunasema kwamba ma mission ziko presque semblable, lakini haziko sawa. Haziko sawa ku niveau gani? Sisi sote tunatetea maslahi ya wananchi. Sisi ni wananchi na tunatetea maslahi yetu. Lakini kuna wale ambao wanaonesha wananchi kama wanatetea maslahi yao, kumbe uko mbele wanafanya ni juu ya ma besoin ama opportunité zao. Wajiretrouver après kufanya fujo fulani, après kujiinua population na soutenir ma action zao, wanajikuta washa kuwa mieux placé, na sasa wanajikuta washa kuwa mieux placé, wanajikuta wanajiorienter, wamoja wanakuwa proposer maposte. Utajikuta hapa Uvira kwa wamoja bientôt là après les élections kuna watu watabebewa shirika za kiraia za hapa
muma ministère muma poste fulani et tout consort. Est-ce que ndio bilituma tutaaccompagner sisi kama population, tutaaccompagner watu wa mashirika za kiraia? Hapana, hatukuaccompagner juu ya kusema kama wajipositione, mais tuliwaaccompagner juu ya kuendelea kufanya ile lutte positive juu ya kutetea haki zetu, na tujikute kwamba tuko tunaenda tunapata solution kwa kila probleme yenye tuko tunapitia sisi kama wananchi wa chini, parce que sisi wananchi wa chini tunaonelewa sana, tunasauliwa sana, na tunapaswa kupata mena shirika la kiraia ambalo litashimama kidete na kwa kutetea haki zao, na bila kukuwa na ile maambition za kusema kama no niko nasema juu anipatie poste fulani. Na tukisema ingine mashirika za kiraia unasema kwamba zile zingine zilishindwa maobligation zao, yani kusema nyie kweli mtatumika sawa, na ikiwa mtatumika sawa, mmeshawahi kuona nini kwamba kwa kufuatana raia wanavyoishi na wakaaji wote wa Uvira, hata vile vile mafuriko vilivyopiga wakaaji hapo maeneo ya Kasenga, kwa upande wenu mnaweza mkasema nini kuhusu swala hilo kama vile shirika la DICOP? Sisi kama shirika la DICOP, ndugu bwana mhariri, ndio nawaza sio turi ya kwanza tunatetea ama tunasema juu ya basinistre Kasenga. Sio turi ya kwanza tunasema juu ya probleme za masoko. Uko najikuta soko za Irua depuis 2020 hapa ku kilalo batu bako napita mshida sana. Gari nauza fanya accident pale na batu wanakufa. Lakini tuko na zile mashirika za kiraia na wazo lipoze ile question kusema pourquoi, nini tofauti kati yetu sisi DICOP na zingine mashirika za kiraia? Ndio kabisa. Sasa tulijikuta kwamba kuna shirika za kiraia zenye ziko zinapenda kuexploiter tu population ya Uvira. Ndio. Inutilement. Juu bajipositionner. Et c'est tout. Hauta sahabu hapa juzi ya pa 1 mois 2 mois. Tulifanya mgomo baridi hapa Uvira na shirika société civile, nouvelle société civile et tout consort, tout ça, sisi wote tukaunga mkono. Sasa tulijikuta après 5 jours une semaine mafoto zinaanza toka Kinshasa au ministère ya infrastructure avec Alexis Gisaro na wengine. Sasa tunaangalia tunajikuta kwamba ni coordinateur ama ni watu wa mashirika za kiraia ama ni watu ambao wanasimamia maorganisation ambazo zinaweza kutetea watu wa Uvira na watu wa province na nchi yote mzima. Lakini nyuma tukajikuta kwamba vitu ambavyo tulifanyia mgomo baridi kama barabara jusque là haiyatengenezewa. Mais ça unataka kuwauliza pourquoi na nini mulienda waliwaambia nini mu ministère ya infrastructure au niveau national, parce que walifika Kinshasa wakafanya peu près une semaine 2 semaines. Nini waliwaambia juu ya mabarabara? Jusque là unakuta ke c'est incompréhensif, hatuelewa hata. Tukajikuta kwamba kuna utofauti tunapaswa kuregle ama tunapaswa kutengeneza, tufanye kwamba shirika za kiraia désormais zikuwe ni za kutetea maslahi ama haki ya watu wa Uvira, haki ya watu wa province na nchi yote mzima, parce que sans révolution hatuwezi enda mbali, hatuwezi enda fasi. Désormais mu Republique ya Congo tunapaswa kujikuta kwamba wananchi wakijitia pamoja na watetee haki zao, bila hivyo hatuwezi fika. Bwana Amuri Migombano Destin, tukiendelea kuhusu hayo ambao nasema hapa kwamba il faut ma révolution. Na kuna mdadisi mmoja wa mambo ama écrivain mmoja aliwahi kusema les révolutions commencent quand les uns mangent les autres ne mangent pas. Ni Karl Marx, huyu alisema hivyo. Kwa pande wako je, haiko ni tatizo kusema kwamba wamoja wanakula mashirika zingine si atukule, acha na sisi tukule, na ndio revolution inakuwa ikionekana hivyo? Sisi kama shirika la kiraia Dynamique Congo Puissance ama shirika la kiraia Congo Puissance, nawaza kwa kusema jina tu ya shirika la kiraia letu, unapaswa kujisikia kwamba kuna kitu tunalenga cha maana. Haiko kukula. Wakati sisi tunajiita Congo Puissance, tunataka Congo ikuwe puissance mu Afrique na mu monde entier. Hatusemi kwamba ifo tukule. Tutakula nini wakati watu wanakosa mahali wanaweza kukaa na wanauzisha kama biashara vyao? Bwana Amuri, ce n'est pas vraiment possible. Utaniambia tutafute kukula wakati watu wanahangaika mahema Kasenga? Na waza hapana. Tutatafuta kukula wakati mabarabara jusque là Muvira hatuna, mu province hatuna. Na waza hapana ndugu yangu. Hatutafuti kukula parce que kukula vina mwanzo na mwisho, lakini tuangalie quand même kama tunaweza tetea wale wananchi na mambo mabaya ambayo tuko tunapitia. Kuna mashirika ambazo nakutanisha hawapataki mshahara kwa sababu ni moja wapo asipokee mshahara kwa sababu hamna wadhamini. Ni swala ambalo wanalituma kama uzalendo. Na kama vile unapata mwenzenu wa kukuambia kwamba acha nikuamboshini kuge poste fulani, mwanzo katumika, utashindwa kutafuta ulaji wa watoto useme kwamba acha nitumikie nchi. Na manake uliunda shirika ama ulikuwa mwarakati wa shirika la kiraia ili kwamba watoto wako wapate ulaji.
Lakini ameanza uliditolea kwa kutetea raia ni juu ya kusema kama normalement nous devons défendre nos droits. Nous devons défendre nos valeurs. Hapana, nous devons défendre nos droits na kuangalia nikifika pale mbele wakiniproposer $100, il faut na geuka nyuma una trahir tout un peuple. C'est pas comme ça. Na shirika la kiraia Congo Puissance tuko na ile vision, tuko na ile dynamisme ya kusema kwamba avec 0 francs, avec 1 franc, avec quoi que ce soit, tunapaswa kwenda kutetea tujikute kwamba tuko tunapata solution kwa problème zenye tuko tunapitia. Ndugu yangu, ni periode pluvieuse leo. Leo tuko tunaenda periode yenye mvula itapiga sana. Na wazo ulisikia Bukavu watu walikufa. Hata hapa moja. Imaginez-vous, hapa Uvira watu walikufa. Pourquoi le gouvernement? Pourquoi société civile ama autorité urbaine na wengine même au niveau provincial, au niveau national hawezi réfléchir juu ya wale watu wasinistre ambao wanasumbuka mahema mpaka leo? Nous avons plus de 200 familles qui sont là. Leo tukiperdre 50 familles, watu wanakufa, nani atapoteza? C'est nous qui perdons. Sisi ambao tunapoteza. Lakini nikisema ke nikuwe shirika la kiraia ambalo litatafuta nikule ama nipate angalau yangu kidogo et c'est tout, c'est fini, nitakuwa niko nafanya zambi mbele za Mungu. Et ça c'est un esprit, ile ni esprit yenye napaswa kutuanime sisi kama wakuu ambao wanasimamia shirika za kiraia za hapa Uvira. Tunapaswa kuwa nafanya malit zenye zinaweza kuwa ziko normal ya kutafuta solution kwa problem za population. Hapana tufanye malit juu kesho waniite wanipatie $1000, wanipatie $500 parce que watoto watapata bunga, watoto watapata samaki kidogo watakula. Hapana, sisi tunafanya comme Congo Puissance. Tunaitika kufa, tunaitika kufungiwa, tunaitika tukimbiziwe, lakini tusemeshe ukweli wazi mbele ya kila mtu n'importe qui. Au niveau provincial, d'ailleurs au niveau local, au niveau provincial, au niveau national et voire même au niveau international, parce que niko tayari kutetea wale wote ambao wanasumuka ndani ya nchi yetu ya République démocratique du Congo, même au niveau ya Nations Unies. Naweza kuwa tayari kwenda kuwatetea parce que tuko na massacre jusque là haziyapata ma solution. Nawaza rapport mapping ulifata, mais jusqu'aujourd'hui quelle est la solution par rapport na rapport mapping? Il y a eu beaucoup de meurtres. Jusqu'aujourd'hui il y a les gens benye bangepashwa subir rigueur ya loi, lakini jusqu'aujourd'hui bako wanatembea et tout consort. Sasa tuliwaza kuna vitu vingi tunapashwa kujikaza sisi comme dynamique Congo Puissance, parce que vision ni kwamba désormais mu 30 ans 37 ans de 2023 jusqu'en 2060 tuko tunatravailler na tunaomba population yote ya Uvira, tunaomba population yote ya Sud Kivu, tunaomba population yote mzima ya Est ya République et voire même ya étendue yote ya République démocratique du Congo wa comprendre kama désormais en RDC kulisha kwa shirika la kiraia ambalo litashimama kidete, litashimama kabisa imara na kutetea tout le problème, toutes les causes nobles ya population, non seulement d'Uvira, de la province, de l'Est et de la République en général, pour que Congo ikuwe désormais une puissance en Afrique et au monde, parce que hatukosi kitu. Tuko na mali, tuko na kila kitu mu Afrika. Tukiendelea na wewe tu bwana Muri Migombano Deste ukiwa mratibu wa shirika la Tikope, unaweza kusema nini kwa sababu ya siasa ambayo iko kwa sasa ya wale wa kandidati ambao wanaanza kushukuru raia? Mimi nawashukuru kwa sababu nimeona niko na sauti nyingi sana. Kwa nini na kwa upande wenu unatathmini vipi hali hiyo ya kandidati ambaye anakwenda kushukuru raia na bado matokeo yatangazwa rasmi na kituo cha seni? Nawaza kwamba c'est normal. Comme en politique c'est normal kusema watu washukuru. Lakini tuliona ke kuna watu ambao wako na shukuru population na kweli population iwa sanctionner, parce que les élections c'est quoi? Les élections c'est une sanction. Élection ni sanction kwa wale ambao walikuwa wanaongoza katika muhula. Sasa tunafika mwisho wa muhula, tunapata mena ile chance ama ile droit ya sisi wananchi kuchagua watu ambao wataongoza wengine muhula. Sasa ile election comme c'est une sanction, kuna watu ambao walikuwa wa candidate, walikuwa wa candidat pendant les élections, tulishangala tuliwasanctionner, lakini leo wako na kuia na message ya remerciement. Alors que si tuliwa sanctionner. Alors sisi kama shirika la kiraia ndugu bwana Mwariri, nawaza je vais apaiser les esprits de certains candidats wa comprendre kama population iliwaacha waelewe kwamba hawata influencer ku niveau national pour que wapite. Parce que leo akipita na siye tulimuima mavua hapa Uvira mu circonscription électorale ya Uvira, akikuwa proclamer kesho na si tulimuima mavua
par son influence anakuwa proclamé. Est-ce que atatutumikia sisi kweli wananchi? Je ne pense pas qu'il atatutumikia parce que tulimsanctionner mais kupitia influence au niveau national, kama ni franga, kama ni poste stratégique, ama ni personnalité moja ashaka kuwa nayo muinchi inampitisha. Est-ce que personnalité na kupitisha sisi wananchi tunakosesha, kisha nyuma tunasikia unakuwa proclamé, utatumikia sisi wananchi? Na waza hapana. Na ikiwa kandidati kama vile kwa upande wako unavyosema hapo, acha remercier population, nashukuru sana raia. Na unajua kutanisha wakati wa matokeo ya uchaguzi hakupita. Je, hawatamanipile population kuambia kwamba mwingieni barabara, kwa sababu angalia sauti nilikuwa nazo kwa bureau de vote hivi na hivi na hivi. Kwa upande wewe na siri tu nakutosha vijana wa mashirika za kiraia wanakuwa wa kwanza. Tuchome mapine na kutanisha ni swala ambalo liko halieleweki. Upande wenu mnaweza kusema nini? Mimi nawaza comme Dynamique Congo Puissance. Sisi lite yetu iko mu tout droit. Ndiyo. Tunapenda kupatia haki mwenye iko na haki. Ndiyo. Na tunapenda ke ule mwenye hana haki ikuwe ni kweli aonekane kama hana haki. Ndiyo. Na tunaomba kuseni, ce que nous allons faire c'est quoi? Ni kuiambia seni ifanye sawa na gisi population ilienda iko nafanya mashua zao. Ndiyo. Kuna teori tunaita la théorie des choix rationnels. Ndiyo. La théorie des choix rationnels na sous-entendre kusema kwamba wakati watu wanachagua mtu fulani, ndiyo, normalement ule mtu anapaswa kuwa proclamé. Ndiyo. Imaginez-vous, hapa Uvira tulipata watu walikuwa walipata mavua mingi sana ku niveau national. Ku niveau provincial walipata mavua mingi. Pourquoi la CENI inaanza kubare wale watu mais ilete mtu ambaye alikosa même 2000 voix, même 3000 voix. Ule tulimsanctionner tukamshindisha. Ndiyo. Alors, nawaza kwamba shirika za kiraia ambazo zitaitishiwa na hao ambao walikosa soutien populaire ama accompagnement ya population mushua muma election, nawaza kamba wale zile mashirika za kiraia zitakuwa zilifanya makosa zikiaccompagner wale watu ambao waliachiwa na watu, parce que sisi shirika za kiraia tunatetea njoo watu. Na tukisema tunatetea watu manake na mimi niko ndani ya wale watu. Sasa siwezi kuwa mtu wa kwenda kuaccompagner vitu ambavyo vitaleta tena vitatuleta sisi watu tupate mtu ambaye hakumerite choix zetu. Non. Tunapaswa accompagner vitu ambavyo vitakuwa vilishindikiza choix zetu. Sisi kama wananchi tulienda kuma vote, tulivote, tunajua normalement mwe tulivote, hata kama hatujajua wa kwanza, wa pili, wa tatu, lakini tulijua sisi tunapenda mtu fulani akwe député, mtu fulani akwe député, mtu fulani. Lakini muma message tulisikia wamoja washaanza kunywa mashampanye Kinshasa, wengine washaanza kunywa mashampanye Bukavu ke walipita. Alors que ça tuliverifier, tuna comprendre que watu hawakuwachagua. Sasa ule kikunywa champagne inaka prendre ile champagne na ikunywa, lakini tunajua kama tulimwacha. Seni kimproclamer alors que tulimwacha, seni takweli tutrahir. Na tunajua kamba ikimproclamer na tulimwacha, hata tumikia maslahi yetu itakuwa d'ailleurs kutumika contre nous. Et c'est là que nous tirons une sonnette d'alarme kuseni kusema kwamba iproclamer batu benye bana mérité choix zetu, le choix de l'expression populaire aux élections. Ndiyo. Na ndugu mtazamaji ambao uko nasi kwenye channel ya Mwana Weka TV, tunazidi kuendelea. Ikiwa uko pamoja nasi, finya kwenye kengele hapo fupi ambayo inakuwa pembeni yako, topa ikionyesha kwamba unataka kujiabone ili uwe kwanza kila wakati kupata vitu vyetu vipya. Tuko ndani ya kipindi ya siasa leo na mwaliko wetu Bwana Muri Migombano Destin, akiwa mratibu wa shirika la Dikope Dynamique Congo Puissance, ambapo tunazungumzia kuhusu masuala muhimu ya siasa na mambo ambayo yanavyoendelea. Bwana Muri Migombano Destin, ikiwa ni swali letu tu la pili ili tupate kumalizia kipindi cha siasa, mnatathmini vipi hali ya kampeni na uchaguzi jinsi ilivyoendeshwa na tume ya uchaguzi seni ambayo ilikuwa kiongoziwa na Denis Kadima? Je, kufuatana na watu wale 82 ambao walikuwa suspendi na tume ya uchaguzi seni, ikiwa kuonesha kwamba kuna wamoja wamefanya vurugu kwenye vituo vya uchaguzi, wengine wamepana pesa, wengine makosa fulani, upande wenu mnaweza mkasema? Kwa sababu ukiangalia hata wale ambao ni waopozao wanasema kwamba uchaguzi haungehitajika kufanyika na inatakiwa tu wawanile tu waanzie kwa zero. Kwa pande wenu mnaweza kusema kama shirika la kiraia? Sisi kama shirika la kiraia Congo Puissance tunapaswa kusema kwamba les acteurs politiques ambao wako wanapenda kuvuruga mambo ikae fasi moja, watulize maro zao na waelewe kwamba uchaguzi umeshafanywa.
hakuna gisi tena turudilie uchaguzi. Ndugu, upande wako ni ufanyika vizuri ama vibaya? No, par rapport na mashirika, parce que sisi ni shirika la kiraia, tulienda tunafanya ile ma supervision, tulicomprendre kama kulikuwa ma dérapage. C'est normal dans toutes les élections, même aux États-Unis. Hakuya kuaga élection yenye ko vraiment transparente, libre et apaisée. Ile ni principe ya ile institution d'appui à la démocratie. Ili pate kuendelea seni. Ili pate kuendelea. Je, imepita vizuri ama kupita vizuri uchaguzi? No, si tasema kama ilipita vizuri ama mbaya. Lakini tulipata ma resultat zenye seni na ingine ma organisation. Na wazo uliona wamoja ambao walikuwa wa candidat ku présidence. Walianza féliciter réussite ya président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors, imaginez-vous, quand un candidat il fit candidat, alikuwa candidat ma élection, anaanza andika lettre ya félicitation kwa mwenzake mwenye bali proclamer. Vous voulez me dire quoi? C'est-à-dire que nao wali comprendre kwamba kulikuwa ma élection ilipita mzuri. Bon, sisi kama shirika la kiraia tulisema kwamba kwa kweli ma élection zinaendaga hivyo. Kuna wakati unakutanisha wamoja wanafanya manyanga, wengine wanakuwa wako munjia yenyeko normal, legal et tout consort. Hasa tuwezi sema kwamba ma elections zilipita mbaya wa revenir tena tufanye ma elections, non. Ama ma elections zilipita mzuri et alors que jusque là il y a des contestations. Kungali watu ambao wangali wanashutumu na jusque là tuyajua kwamba wanaweza pata raison ou soit wanaweza kuwa na toro ya kusema kwamba ma election ilipita mbaya. Lakini kama sisi shirika la kiraia kwa upande wetu tunaweza sema kwamba ma election ilipita mzuri. À part les dérapages, ma election ilipita mzuri. Tuli apprendre qu'il y a des candidats ku côté ya opposition wenye walikuwa na mashini zimoja. Tuli apprendre kwamba kwa côté ya majorité kuko aussi wenye walikuwa na mashini zimoja. Bon, nous devons être, sisi kama shirika la kiraia Congo Puissance tunapaswa kuwa église au milieu du village. Mulifanya maerere na wengine walifanya maerere. Tuangalie tu ni mkufanya maerere ni mwingine mkufanya maerere, wanani walipata alama za kutosha na wakuwe proclamer, c'est tout. Na evaluation yako inaweza kuwa vipi kufuatana na muhula ambao umemalizika wa Rais Felix Tshisekedi na kwa sasa ambao anakwenda kupewa muhula wa pili? Je, unadhani kwamba watafanyikisha yale mahadi ambayo alitolea katika mwaka uliopita na miaka zilizopita? Bon, normalement vous savez que hatupashi kwenda tunaangalia president mwenye alitokaka tumutie ku ma actions zenye president mwenye iko comme Félix Tshisekedi, parce que Félix Tshisekedi manda ya kwanza na République démocratique du Congo c'est ni chantier toujours. Inchi zote za dunia jusque là zingali mchantier. Hakuna inchi yenye shafika mtop ikasema kwamba tutakuwa na élire président na kuwe na kuya hata fanya kitu. Hapana. Normalement avec ma avancée za président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo tunasema kwamba ni kumunga kwanza mkono. Tuangalie atatembea namna gani muhula wa pili. Kama naendelea kuwa mzalendo, patriote, aitike kukufia maslahi ya wananchi wa Kongo, tutamunga mkono. Lakini kama ilikuwa ni juu ya kampani, atuambie naza mzalendo, moi avec Kagame on se retrouvera au ciel, hatutaongeaka tena et tout consort, ikuwe ni ma message de campagne seulement alikuwa anatupatia. Itakuwa ni erreur parce que atakuwa li tromper l'opinion nationale. Parce que la population inamutarajia, inachunga vitu vingi sana kwa president Félix Antoine Tshisekedi. Na ikikuwa alikuwa anadanganya qu'il est devenu patriote, il est mzalendo, parce qu'il nous a dit kuma meeting que naza mzalendo désormais, nitatengeneza vitu fulani, nita reaménager vitu fulani, nita revoir kuna mambo ambayo nitafanya zaidi. Kama hayafanyi panda hii muhula wa pili, nawaza kwamba sanction tena ma élection après 5 ans itamuratrape. Itamuonesha kwamba jusque là alitudanganya na tutampatia aussi calcul ama évaluation. Il y a 2 mandats yenye atakuwa alikamata mu République démocratique du Congo au vu et aux yeux de tout le peuple congolais. Na waza tutamu évaluer après hii mandat ya pili. Mais sanction naye hii comme 2028 que akikuwa alifanya mzuri, normalement tutamwambia mzee, ces 2 mandats comme la constitution nasema vous pouvez vous reposer, tuchakule mwingine président. Na kikuwa alifanya mbaya tutamwambia mzee, c'est déjà 2 mandats,
vous pouvez prendre déjà congé avec vous pouvez prendre des congés sans problème parce que la constitution inatuambia 2 mandats. Ndiyo. Un mandat renouvelable une seule fois. Ndiyo. Hakuna deuxième fois, hakuna troisième fois. Donc, il n'a qu'à avoir 10 ans ya kutumika République, acha consommer 5 ans, deuxième mandat, à chaque fois proclamé à ta consommer ingine 5 ans. Donc en 2028, tout a évolué maintenant kujua 10 ans ya Félix Tshisekedi Tshilombo, est-ce qu'alitumika mzuri ama alitumika mbaya? Ndiyo. Kama alitumika mzuri tutaaklame, kama alitumika mbaya hatuna tena hatutakuwa tena na vya kulia sana parce que tutakuwa 2028 kutafuta mwingine president mwenye atakuja corriger peut-être ou soit kufanya zaidi ya venye atakuwa alifanya. Na ili tupate kumalizia, neno lako unaweza kuwa lipi la mwisho tupate kumaliza kipindi cha siasa ya leo, Bwana Amuri Migombano Destin? Mimi kama coordonnateur wa shirika la kiraia Congo Puissance, Ndiyo. D'abord sur le plan localement d'abord hapa kwetu Uvira, nitaitisha watu wote hapa Uvira kujua kwamba shirika la kiraia Congo Puissance linajitolea. Kuna vijana ama kuna watu wa Kongomani hapa Uvira province ya Sud Kivu na MP mwitandi parce que tuko napata maapel ya watu wako na Twitter Nord Kivu, watu wako na Twitter comment dirais-je Makatanga, watu wako na Twitter Kisangani kutuambia que non, on est en train de suivre Congo Puissance, vraiment félicitations. C'est-à-dire que Congo Puissance haiko tena yapa Uvira. Congo Puissance est devenu une structure yenye nationale. C'est une structure citoyenne yenye ishanza fatiwa mu république na mu monde entier. C'est-à-dire sisi kama ma proposition zetu na ma suggestion zetu pour que tumalize ni kwamba localement Uvira tuko na ma problème. Hatuna soko mu Uvira. Hatuna masoko. Soko nadhani hivyo. Non, soko ziliharibika depuis 2020 avec mafuriko, les catastrophes. Wenda maji tu ilipanda tu lakini non, maji imepanda na watu wako na evre mu maaveni. Je ne sais pas si on peut dire que tuko na masoko wakati watu wako na evre mu maaveni. Wako na lema maaveni. Aveni haiko ndio soko. Soko napaswa kuwa bien entretenu. Et d'ailleurs tuko tunaambia watu wa comprendre kama bientôt la Congo Puissance itaitisha watu wote ambao wenye kujikuta kwamba ni wazalendo, ni bapatriote, watu accompagner kwenda kufika kumeri, tuulize maire de la ville qu'est-ce qui n'évolue pas. Comment pendant 3 ans, comment après 3 ans, depuis 2020 en avril jusqu'aujourd'hui, hatuna masoko mu Uvira. Na tuko na équipe ya mairie, tuko na comment dirais-je, le maire de la ville est là avec tous ses services. Hawako na réfléchir comment wanazo entretenir masoko. Nilisema hapa kilalo watu wako na mariski za mingi. Nilisema hapa wasinistre jusque là wasinistre, hali ya wasinistre haijulikani. Huenda retrocession haitoki nafasi ambapo inahitajika juu irudie tena kujenga entité ambapo pesa zinatokea. Ndugu yangu nakwambia kama la mairie en tant que entité territoriale décentralisée iko na ma ressources zake propre. Na zile ma ressources kuko pourcentage yenye naendaka na kuko pourcentage inabakiaka. Moi le pourcentage yenye inabakiaka, pourquoi on ne peut pas entretenir certains mavenis moya? Pourquoi on ne peut pas réfléchir pour entretenir masoko? Jusque là rien n'est fait. Hatuna même ata 10 mètres yenye mairie naza tuambia kama ili tia mapave ku fond propre ya mairie. Hatuna ta soko moya yenye tunasema que non soko zairwa ama soko zairwa, c'est qu'on appelle le soko congolais, le marché congolais. Oui, marché congolais. Bon, hatuna nafasi maendeleo un peu partout. Hapa ukilalo, je ne sais pas. Ukienda Kavivira, ukienda comment dirais-je Kibondwe, ukienda un peu partout. Il y a pas là où la mairie il intervenir en termes il y a nani. Bon, je me demande tout ce que nous faisons, est-ce que les autres zinaendaka ku niveau provincial na ku niveau national na tunabakia na cash vide? Et si tel est le cas, inaonekana kama kuko faiblesse mu gouvernance. Moi je comprends que ce n'est pas une gouvernance. Maire de la ville na autorité wote urbaine wako na waza kwamba hii ni comment dirais-je ni pouvoir déjà coutumier, banaweza diapproprier wanakula comme gisi wanapenda. Hapana, wa comprendre kama wako mu entité territoriale décentralisée na population iko na droit ya kuréclamer ile comment dirais-je mafaa yao kwetu kutusimamia muvile ya Uvira. Lakini tunaenda jikuta pendant miaka fulani hatuoni mafaa ya kukuwa na maire de la ville Muvira. Je veux dire au niveau provincial. Mafaa ipo bwana Amuri tayari. Mafaa ipo namna gani wakati wa sinistre, wakati ville hatuna ta marché, hatuna ta avenue zenye ziko sawa. Marute
urbaines haziko sawa. Ndugu yangu, usikuwe hypocrite. Vous êtes journaliste. Usikuwe hypocrite. Nous vivons ici tous à Uvira. Qu'est-ce que même vous tuliapprendre que kutakuwa hotel de ville. Hotel de ville wakati watu wako wanasumbuka. Nadhani ni mradi ambao utafanyika siku za baadaye. Ni mradi ambao utafanyika, s'il vous plaît. Ni mradi ambao utafanyika, lakini hotel de ville wangapi watalala mule? Na wakati watu wako wanasumbuka, na mji itaonesha mji watalala. Utaonesha rangi wa mji bwana Muri Migombano. Ndugu, nawaza kwamba tuelewe. Sur le plan provincial, mimi nitafanya comme coordination ya Congo Puissance, tutafanya appel ku gouvernement provincial. Le gouverneur de la province, Théo Ngwabidje Kasi, le gouverneur sortant, il va comprendre que miaka 5 yenye alifanya pale ku pouvoir, ku gouvernorat, anapaswa kuwa na impact, anapaswa kuwa na ma-action publique zenye alipose Muvira, Mufizi, Mumwenga. Mais jusqu'aujourd'hui, tunakuwa vraiment, on est désolé pour comprendre que le gouvernement provincial, jusque-là, on n'a rien vu. On n'a rien vu en termes, il y a interventionnisme, il y a gouvernement provincial, muma problème zetu. Eziko bwana Muri, nadhani pesa zilitoka gouvernorat kwa sababu kujenga barabara hata ya mwami ambayo imewekwa mapave. Oui, c'est ça que je disais. Mimi nakwambia kwamba le gouvernement provincial pendant 5 ans nawaza kwamba population Uvira iko natufuata. Tuliona nini gouvernement provincial? Gouverneur aliintervenir hapa Uvira, Fizi, Mwenga. Je ne vois rien du tout. Hatuna mapenchant politique, lakini tuko tunasemesha ukweli. Oui, bwana Mwari. Ndiyo, maliza tupate ku. Kwamba na à part ça, je vais appeler l'opinion locale, l'opinion provinciale et l'opinion nationale, qui est internationale, wa comprendre kwamba tunajitolea kidete. Kusema kwamba tuteteye les causes nobles za population ya Uvira, population ya Sud Kivu na population ya Congo nzima en général. Na hatuna, nous allons défendre même à 0 prix. Même à 0 prix. Hatutaki mtu atulipe, hatutaki mtu atuuze, hatutaki mtu akuya atuambie biko hivi na hivi na hivi. Voici pour que tu détourner mon objectif yenye tuko amo. Mais tuko nataka tunaita kila mtu ambaye ni mzalendo, ni patriote. Désormais on paie. Tunapaswa angalia Burkina Faso avec Ibrahim Traoré. Baliweza ku renverser pyramide. Angalia Mali, Mawapi. Pourquoi nous aussi, ba autorité congolaise, hawawezi comprendre que toutes ces autorités wajitie fasi moja na wanze angalia gisi Congo wanaweza kuitumikia, na bientôt la na sisi tukienda tunakoma, tuende tunakomana na vision ama ideologie yenye kuwa nzuri kwa nchi yetu na kwa wananchi wetu wa Congo. Ndugu mwana Mwari, Congo Puissance, nawaza kwamba tutapata ingine wakati ya kuongelea zaidi na zaidi, lakini tunainforme wananchi wote wa Uvira wa comprendre kwamba Amuri Migombano Destin na coordination wote mzima na watu wote wale wa patriote ambao wanajiambia ni wa patriote, tunaomba tukue imara, tuungane mkono, tutetee maslahi yetu, tutetee droits zetu, haki zetu. Na kwa hiyo tunaweza ishia hapo, lakini Congo Puissance na wapenda, Congo Puissance napenda wananchi wote, lakini hatufanye hivi vitu contre quelqu'un. Tunabifanya pour nous tous, na tu comprendre que nous devons changer pour au moins aider le pays à aller de l'avant. Asante sana. Ndugu mtazamaji wa channel yetu Mwana Weka TV, na ni hapa ndipo tunatamatisha kipindi hichi cha siasa ya leo, ambapo umesikia mengi sana ambayo ni maneno matamu yenye uondo mzuri sana ambaye amezungumza huyu mratibu wa shirika la Tikope Dynamique Congo Puissance, ambaye amekuzungumzia mengi sana, na sasa umeelewa siasa ambayo jinsi inavyoendelea kuhusu mashirika za kiraia. Na mimi ambaye nilikuwa kuletea kipindi hichi ni Roger Seko Rafael, na nyuma kamera ulikuwa na GBM. Usikose kushare na kusubscribe kwenye channel yetu ya Mwana Weka TV, na vile vile hata kwenye page zetu za Mwana Weka TV, TikTok na Instagram na Telegram, vile vile hata platform yote ambazo unapatikana Mwana Weka TV, utatupata vyema sana, unakuwa unapata vitu vyetu. Na mwaliko wangu ulikuwa ni bwana Amuri Migombano Destin. Asante kwa muda wako, halamsiki.